Reçois. Receive it. Loshanda baba 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 baba. Sors. Come out. 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 Jesus. Reçois la puissance. Receive the power. 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 Reçois ta puissance. Receive it. Randa basataya. Receive it in the name of Jesus. Lusayaba shatabadesh. D'alliance. May the God of your Te covenant libère. set you free. Reçois l'onction. Receive it. Reçois. 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 Receive. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Take it. Receive it. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Reçois ta puissance. Il n'y a pas deux alliances dans une même maison. Because they can never have two Il n'y a covenants in the qu'une church. alliance qui fait marcher tout le monde. There's only a covenant that make people to work. C'est pourquoi tout celui qui retient l'alliance de son père, lui aussi monte. That's Tu es né dans une famille où ton grand-père était un magicien. You were born in a family that your grandfather Il a was a fait des magician. alliances dans le monde des He ténèbres. made covenant in the world of Et à darkness. partir de cette alliance-là, And il est from mort. that covenant and is dead. Maintenant, dans votre génération, Now in your c'est generation, vous maintenant qui payez you are the one now paying ce que votre grand-père avait fait. what you have Si tu possessed. connais seulement If you only know ce que tu as en toi, what you possess in tu ne you, mourras pas pauvre. you will not die poor. Mais les gens meurent pauvres But people are dying parce qu'ils poor connaissent pas ce qu'ils sont en eux. because they don't know what they possess within them. Tena yako sakola likolo na I'm yo. ready to prophesy to you. Soki papa na tomate yo If your kotomba. father never built a house, you will build Soki a mama house. na somba te yo If your mother kosomba. never bought a house, you will Soki na buy one. famille na yo, If in your batu family, basale loko te yo people kosomba. never get one, you get Soki something. batu base positionna If te, people have not a position in yo your kozala life, positionné. you church. Retenez cette prophétie Read aujourd'hui. this prophecy today. En In 2026, 2026, c'est une année it's a year de la deuxième gloire de Pousse. of the second glory of Je Push. le prophétise à ma qualité I de l'apôtre. prophesy as the name of the prophet. Le début de l'année The 2026, beginning of the year 2026, vous manquerez là où mettre les gens. you will miss places to put Je people. vois tous les trois salles sera I remplies see par all une the même qui. 3 halls filled with people. Are you ready to honor the prophet? Es-tu prêt à honorer le prophète? Okay, let me hear you shout a powerful Milolo J'aimerais while you welcome the t'entendre. prophet. Mais fais du bruit pour le Seigneur. Merci. Thank you. Je bénis le Seigneur I bless the Lord pour cette grâce qu'il m'a fait encore ce soir. for this grace given to me again this evening. Et je bénis aussi ta présence. I also bless your presence. Parce que si tu n'étais pas là, Because if you are not here, on n'allait pas prêcher des chaises. we will not preach to the chairs. J'ai le courage de parler parce que je vis à les gens. I have the courage to preach because I see people. Et toi qui es venu ce soir, And you have come this evening. tu as été destiné de recevoir ton miracle ce soir. You are destined to receive your miracle this evening. Non, je dis à I'm quelqu'un, saying to someone, celui qui est venu aujourd'hui, the one who came here today, dans le plan de Dieu, in God's plan, il a été choisi he was chosen pour qu'il reçoive son miracle to aujourd'hui. receive the miracle today. Si c'est toi, acclame pour le You Seigneur. applaud for the Lord. Si c'est toi, acclame If it très is fort you, pour Jésus. heard the Lord. Oh, tu n'acclames pas bien. You not can pick very well. Acclame très bien pour le Seigneur. Clap your hands together for the Lord. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Je voulais qu'on puisse adorer le Seigneur. I want to worship the Lord. J'aime l'adoration. I love worship. Je vais vous donner un témoignage. I'll give you a testimony. Il y a l'enfant de ma grande sœur It is my sister's child qui était tellement malade. who was very sick. Et cette maladie l'a mené déjà à la mort. And that sickness was already taking him to death. Lorsque sa mère m'a appelé, c'était vers 2 heures du matin. When the mother called me, it was around 2 a.m. Elle me dit, She tells me, mon fils, il va mourir. my son is going to die. Le docteur lui a dit, il ne peut pas arriver le matin. The doctor said he cannot reach in the morning.
J'ai dit à ma grande sœur, j'ai prié pour cet enfant-là, je suis fatigué. I told my sister, I prayed for this child, I'm even tired. Comme Dieu veut qu'il meure, Since what God wants him to die, toi, je te dis d'adorer juste Dieu. I'm just leading you to worship Dis-lui, God. Seigneur, tu mérites. Just say, God, you deserve. Même dans la mort de mon fils, Even in my child's death, je vais juste élever ton I'm nom. going to lift up your name. Tu es au-dessus de toutes You're choses. above everything. J'accepte qu'il meure, I accept that he mais dies, que ton nom soit but may élevé. your name be uplifted. Et j'ai coupé l'appel. And I stopped the call. Elle a commencé à adorer. And she started Elle a worshiping. commencé à She chanter. started singing. Elle a adoré le She Seigneur. worshiped the Lord. Au moment où elle adorait Dieu, And while she was singing and elle worshiping, n'a pas compris, l'enfant était dormi. she did not understand the child was sleeping. Après un certain moment, After a few moments, elle a entendu l'enfant lui dire, l'appeler maman. and she heard the child calling him, J'ai faim. I'm hungry. Non, je dis à quelqu'un, I'm saying to someone, il y a un Dieu qui est capable. there is a God that is capable. Non, je te dis, il y a un Dieu I'm qui est telling you capable. that is a God that is Quel que soit capable. ton No problème, matter be your problem, quelle que soit ton maladie, despite your quelles sickness, que soient les difficultés que tu as, difficulty that you si have, tu crois ce soir, believe this tu evening, ne sortiras pas tel you que will tu not étais be venu. declared the same way Tu you came in. sortiras avec You quelque will leave with chose. something. Et la chose que tu dois sortir avec, c'est la chose qui va changer ton histoire. C'est la chose qui va te bénir. C'est la chose qui va t'élever. Ton problème à toi, je te demande de croire. C'est pourquoi il dit à Marthe, Marthe dit à Jésus, je connais qu'il va ressusciter à la dernière jour. Jésus lui a dit non, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je te dis ce soir, ton problème, ton miracle viendra si tu crois. Si tu crois seulement, tu vas recevoir quelque chose. Si tu étais venu malade, tu vas recevoir quelque chose. Si tu étais bloqué, tu vas recevoir quelque chose. Si le diable t'avait freiné, tu vas recevoir quelque chose. Je crois au Dieu de cet hôtel. Le Dieu de cet hôtel, il est capable de te guérir, de restaurer ton histoire, de t'élever et de te bénir. Si tu crois, reçois ton miracle. Si tu crois, reçois ta guérison. Si tu crois, reçois ta prospérité. Au nom de Jesus. Lève tes deux mains là où tu es. Lift up your two hands where you are. Je veux qu'on lui donne Alléluia na Yesu. Oh Sabena Lola, okay wapi? Sembola loboko bana babika. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh yeah, Alléluia. 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 Oh Sana Alléluia. Alléluia. Shiloh Alléluia. Asi Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Queen Alléluia. Shiloh Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Sana Alléluia. Asi Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Sana Alléluia. Asi Alléluia. Oh Queen Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Asi Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Sana Alléluia. Shiloh Alléluia. Asi Alléluia. Oh Sana Alléluia. Asi Alléluia. Oh Sana Alléluia. Oh Sana Alléluia.
Batela Yesu mulolo. For Jesus. Mulolo na yo le kaya voisin na yo. Applaudis, you pass your neighbors. Prenez place. You may be seated. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Vous savez, à chaque saison, You know, at every season, Dieu a l'habitude d'envoyer ses prophètes God has an habit of sending his prophets avec un message particulier. with a particular message. Vous savez, You know, tout ce que je suis en train de prêcher ici, everything I'm preaching here ce n'est pas ce que j'avais préparé à parler. is not what I prepared, Mais le Seigneur est en train de me révéler des choses à parler. but the Lord revealing to me things to say. Parce que vous savez, il y a parfois, quand Dieu veut restaurer You know, sometimes when God wants to restore son fils ou sa famille, his son or his il family, y a deux messages que le Seigneur envoie. there are messages that the Lord sends. Je sais que le Seigneur va parler. I know that the Lord will speak. Il y a des gens que le Seigneur va visiter. There are people that the Lord will visit. Parce que je vois, il y a quelqu'un ici. Because I see there's someone here. Je lui vois avec la photo. I see them with a picture, Mais elle est en train de pleurer but she's et weeping de chercher la solution par rapport aux gens qui sont dans cette photo-là. and seeking a solution with the people in that picture. Est-ce que tu es ici? Are you here? Et toi debout. Please stand up if you are here. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Can you applaud for the Lord? Viens, They come forward. viens vite. Hier, tu n'étais pas ici? You were not here yesterday. She wasn't. Elle n'était pas là hier. Elle n'était pas là. Le Seigneur est en train de me dire, The Lord is telling me, tu as un problème qui te dérange pour ces gens qui sont dans la photo. you have a problem that is disturbing you concerning these people. Un problème qui te dérange. A problem that is disturbing you. Je vois le monde des ténèbres ont décidé I see the world of darkness have de decided dépouiller ta famille. to take things from your family. My husband passed on Good Friday. You see? Her husband died on Friday. Good Friday. On Good Friday, in April, na avril. Mobile na kufaki na avril. Good Friday. C'est ce que j'ai dit. Le diable a décidé The devil have decided de dépouiller ta famille, to take everything from your family, de te détruire. to destroy you. Yes. Too much. Je vois un ange de la mort dans ta famille. I see an angel of death in your family. À part ton mari, je vois il y a aussi quelqu'un qui va mourir dans 2 semaines. Besides your husband, I see someone also pass away in 2 weeks. Tu vas perdre encore quelqu'un. You lose another person in 2 weeks. C'est ce que le diable a déjà préparé. That's what the devil has already planned. Tu perdras 3 personnes You lose 3 people. et la 4e personne, ça sera And the toi. 4th people, the 4th person, La 4e personne, on a décidé toi. and the 4th person will be you. Mais le Dieu de cet hôtel, By the God of this altar, il me dit aujourd'hui, il va telling me that ôter la today is mort. going to remove death. Yes. Oh, ya beti maboko liwe libere yo. So clap the hands and release from death. That's what came in. I was very sick. My son is going in and out of hospital as well. Son fils est malade, il est à l'hôpital. Des fois, il entre et il sort. Je vous dis bien, dans 2 semaines, I'm il telling va you that perdre in 2 weeks, quelqu'un. you're going to lose this person. Je l'ai jamais vu et je ne lui I've connais never met pas. her before. I've never Tu met pries her ici? before. Do you pray here? Sorry. Do you fellowship here? No. I used to come Bible school with Papa, with Daddy them. I used to be a Assemble Elle priait là-bas. avant. Ayaka. Ngana yebi ete tukutana wote. Mais je vois dans We've 2 never met her semaines, before, but I'm seeing in 2 elle weeks, va perdre quelqu'un. you will lose someone. Non, je donne d'abord le message. I'm giving first the message. C'est après qu'on va lever. And after that, you're going to remove death. Et les gens qui sont derrière cette mort, And the people behind this death, ce ne sont pas les gens de loin. there are people far away from you. My mom was very sick. The people are preparing this death. They're not far away from you. They're closer to you. Ce sont des gens de près. The people that are closer to you, those are planning those deaths. Oh, Et si je cite les noms, tu dois connaître And ces if I gens. mention their names, you will know them.
Please, prophet. Maintenant, les problèmes Please. spirituels ne sont pas des Please, problèmes please. physiques. But Yes. spiritual problems are not physical problems. Sorry? Physical problems are not spiritual Les problems. They cannot problèmes mention them. spirituels ne sont pas des problèmes physiques. C'est-à-dire, que si on te révèle, It means either reveal to you the names of those il ne faut people. pas aller attaquer les gens. Do not go and attack them. Gère The ça, neighbor. Is it the neighbor? gère ça, Manage it. Manage et the combat information. ces gens-là spirituellement. And fight those people spiritually. I don't understand. If they reveal to you the names of the people that are fighting you, do not fight them physically, but fight them in the spirit. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. I'll pray for you. Amen. Please stand up. Je vais enlever la mort d'abord dans ton corps. I'm going to remove first death from your body. La mort va libérer ton corps Death will release your body. et la mort va libérer ta I'm famille. also going to release your family. Amen. Mets des photos devant toi. Put your pictures in front of you. Mets avec le document là. Even those documents. Toi, tu te mets debout. You please stand up. Ça, c'est quoi? What is that? My prayer request. Oh, those are prayer Amen. requests. Requête de prière. D'accord. Je vais prier pour toi. I'll pray for you. Que l'esprit des morts te libère. May the spirit of death release you. Amen. Seigneur, je lève ma main droite. Lord Jesus, I raise up my right hand. Je prie pour cette dame I pray for this woman et pour sa famille. and for her family. Je prends l'autorité que tu m'as donnée. I take the authority that you have given me. J'ordonne maintenant. I command right now. Toi, esprit des morts. You spirit of death. Toi, l'ange de la mort. You angel of death. Tu as possédé cette famille You have possessed this family pour tuer les gens. to kill people. Je t'ordonne. I command you. Libère cette famille. Release this family. Libère cette famille. Release this family. Soyez derrière elle. Please be behind her. Mets-toi Please stand debout. up. Mets-toi debout. Stand up, Mama. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi, esprit des morts. You spirit of death. Quelle que soit ta provenance. Despite where you are coming from. Je te commande maintenant. I command you right now. Va-t'en. Come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Libère sa famille. Release your family. Je prie I pray pour cette famille. for this family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi, l'ange de la mort. You angel of death. Je te chasse dans I cette famille. cast out of this family. Tu vas tuer personne. You will not kill anybody. Au nom de Jésus. In the name of Le Jesus. Dieu de mon appel. The God of my Le calling. Dieu de l'autel de cette église. The God of the altar of this church. Toi, l'ange de la mort. You angel of death. Je te chasse. I cast you out. Libère cette famille. Release this family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Can you clap your Jesus? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. On va lire la parole du Seigneur. We are going to read the word of God. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous Can you plaît? please stand up? Nous sommes dans le livre de Évangile des 2 Rois, We are in the book of 2 Kings, chapitre 4, chapter 4, premier verset jusqu'à 3. verse 1 up to 3. 2 Rois, chapitre 4, premier 2 verset. Kings 4 from 1 to 3. The Bible says, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 sons, but 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask Non, just jusqu'à verset if you... 3. Yeah, that's Prenez place You may take your seats. et acclamez pour la parole du And Seigneur. clap for the word of God. Merci beaucoup. Thank you so much. Il faut naïe kolaka anglais. I just need to learn English. Asa komi na 4 No, verset it's still 4. 3. Na na zoe bate. Yeah, Osuka ke? not 3. Na 3. Ah. Nga baocha nga babi. Lo wa mena bien. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Aujourd'hui, je vais parler quelque Today I'll chose de speak plus important. about something very crucial.
Ce que Dieu t'a donné, What God has given you, c'est ce qui te fera grand. it's what will make you great. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. That's what I'm going to speak about today. Écoutez, Église. Listen, church. Vous savez, il y a beaucoup de gens You know, there are many people qui croient que pour qu'ils soient élevés dans sa vie, who believe that for them to be uplifted in il their faut lives, qu'il aille voir son oncle ou quelqu'un de sa famille. they have to see maybe their uncle or someone from their Il family. y a d'autres personnes qui disent, There are other people who can say, pour qu'il parte en Europe, for them to travel to il Europe, faut qu'il aille quelqu'un dans sa famille qui est déjà en Europe. they have to call someone who's in their family who's in Europe Il y a already. d'autres personnes, ils There are sortent people pour aller chercher les miracles dehors. That go and seek for miracles outside. Il y a des gens qui sortent, qui disent, There are people who go out and pour say, que je gagne la vie, for me to have good il faut que life, je parte en Europe. I have to go overseas. Ce n'est pas l'Europe qui donne la vie. It's not overseas that's going to give you a better C'est life. Dieu qui donne la vie. It's God who gives better life. Et Dieu a déjà donné à tout le monde la vie. And God has already given life to everybody. La vie que Dieu t'a donnée, The life that God has given you, c'est ce qui est en toi. it's what is inside of you. Il y a un problème. There is a problem. La Bible nous dit, The Bible tells us il y avait une femme there was a woman, des fils du prophète. the sons of the prophets. Pourquoi on appelle son mari fils du prophète? Why they're calling their husband the son Parce of the que prophets? dans l'ancienne alliance, Because in the old covenant, on respectait l'alliance. they used to respect the covenant. C'est-à-dire, comme nous sommes ici, As you are here dans l'église de Pouche, in the church of Push, tout serviteur qui est ici, every servant here il n'est pas serviteur de Dieu. is not a servant of God. Il est serviteur de Chico. He is a servant of Apostle Parce que Chico. quand Dieu regarde Pouche, It's when God looks at il Push, voit que celui qui a fait l'alliance, he sees that the person who made the celui qui a covenant fait with, l'alliance dans la Pouche, c'est Chico. the person who made the covenant with Push, Ce n'est is pas ses Chico. collaborateurs. It's not his Et collaborators. tous ils sont les serviteurs de Chico. All of them are servants of Apostle Parce qu'il n'y a Chico. pas des alliances dans une même maison. Because they can never have two Il y a covenants in the qu'une church. alliance qui fait marcher tout le monde. There's only a covenant that make people to work. C'est pourquoi tout celui qui retient l'alliance de son père, lui aussi monte. That everyone that's honor the covenant of the fathers, they Un go up. enfant qui n'est pas attaché à l'alliance de son père, A child is not attached to the covenant son of père the va father. monter, lui va rester. The father will go up, they will remain Mais celui qui est attaché, but the one who's attached, quand le père monte, lui when the aussi father is monte. going higher, they're also going higher. Je te dis, quel que soit I'm le telling vent, you that no matter the wind, ne faut pas te détacher de cette alliance. do not detach yourself from this Cette covenant. alliance est une alliance pure. This covenant is a pure Une alliance covenant. qui n'est pas mélangée. Its covenant is not mixed. On connaît plusieurs hommes de Dieu We know many men of God qui ont mélangé Dieu. who have mixed God. Un vrai alliance, A good c'est une covenant. alliance qui a été toujours combattue. It's a covenant that always have battles. Et quand le combat devient plus fort, And when the battles become comprends stronger, qu'après le combat là, il y a une it gloire. means after that battle there is a Or la glory. deuxième gloire a été plus grande que la Oh, the première gloire. second glory is always greater than the first glory. Je prophétise pour cette I église. prophesy for this church. Retenez cette prophétie In aujourd'hui. this prophecy today, En in 2026, 2026, c'est une année it's a year de la deuxième gloire de Pouche. of the second glory of Je Push. le prophétise à ma qualité I de l'apôtre. prophesy as the name of the prophet. Le début de l'année The 2026, beginning of the year 2026, vous manquerez là où mettre les gens. you will miss places to put Je people. vois tous les trois salles sera I remplies see par all une the même 3 équipe. halls filled with people. Le Seigneur me dit, The Lord is telling me la clé de Djobour, the key of Johannesburg, Dieu a donné ça à la main de l'homme de God has Dieu. given in the hands of the man of God. Dieu lui avait envoyé ici God never sent him here. pour la délivrance de son God peuple. sent him here to the deliverance of his people. Mais il y a eu des gens qui ont comploté contre lui But there are people who plotted against pour him détruire la vision que Dieu lui avait to envoyée. destroy the vision God sent him with here. Je voulais vous révéler une chose. I Prenez can place. reveal something, please, you may be seated. Avant que je continue à prêcher. Before I carry on preaching, Vous savez, hein, you know, tout celui que Dieu envoie pour délivrer son peuple, anyone that God sent to set free his il a people, toujours été combattu à un niveau they exagéré. always have being fought at a level that cannot understand. Et surtout les domaines de délivrance que votre père a, c'est un domaine très combattu. Especially in the area of deliverance, very battles. Il That's y a why des the Father choses qu'on is, va parler avec lui. that they are going to share only with him. La Bible nous dit, The Bible tells us la femme là, son mari était mort.
The woman lost her husband, Mais son mari était un prophète. but the husband was a prophet. Avant que son mari puisse quitter ce monde, Before the husband to leave this world, il avait emprunté, il avait une dette. he had a credit, he borrowed some money. Mais cette dette, il n'avait pas payé la dette. And he never paid back. Après un certain moment, il a quitté. After a moment, he left this Il world. est mort. He died. Et le créancier est venu. And the creditors came. Il est venu voir sa femme. They came to see the Il a wife. dit à la femme en And he question, said to the woman, où est ton mari? where is your Elle a dit, husband? mon mari est mort. She said, my husband has died. Il m'a laissé qu'avec mes deux enfants. And he left me only with my 2 sons. Je n'ai rien à te payer la I dette. have nothing to pay you. Je n'ai rien. I've got nothing. Ni champ, There's no ni les fields. histoires de la I have maison. nothing in the house. Écoutez ce qui se passe. Listen what took place. Le créancier dit à la dame, The creditor told the woman, suivez-moi bien là où je suis en train de passer. listen me carefully where I'm going. Je vais prendre tes deux enfants I will take your 2 sons pour en faire to qui make deviennent them, mes esclaves, they'll become my slaves, pour payer la dette de leur père. to pay the debt of their father. J'ouvre une parenthèse. I'm opening a bracket. Vous savez, il y a beaucoup de gens You know there are many qui people ont en train de souffrir dans leur vie. who are suffering in their Ce n'est lives. pas parce qu'il avait tué quelqu'un. It's not because they killed Ce n'est someone. pas parce qu'il avait volé la chose de It's quelqu'un. not because they sold Mais something. à cause des alliances de sa famille. But because of the covenant Et of their des alliances là families. lui réclament dans la And souffrance. their covenants are claiming them in poverty. Que Dieu te bénisse. Someone God bless Comment you. les créanciers peuvent venir How they can creditor pour came dire à la dame to tell the woman que tes enfants deviennent des that your esclaves? sons will become slaves? Pourquoi pas il ne peut pas dire Why he cannot qu'ils say deviennent mes travailleurs? they can become my Il y a la workers? différence par un travailleur et There un is a esclave. difference between a slave and a Un worker. travailleur mérite le A salaire. worker deserves a wage, Mais un esclave ne mérite but pas a d'être slave does not payé. is not deserving of a Un pay. esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour l'intérêt des autres A personnes. slave work for the interest of the master. C'est pourquoi tu dois remarquer quelqu'un. That's why you notice a person. Il peut toucher beaucoup d'argent. They can earn a lot of money, Mais tout l'argent, ça est mon oiseau libre. but the money is En disappearing. des fois, il se pose la question. Sometimes they answer some Comment questions. nazwa ka salaire? How come I receive Mais a salary, na maboko te. but there is no money in Mon my mateka hands? nazo simba problème il fait Every ya. time I get money, there's a Ezerere problem. na yo te. It's not your problem. Eza na nyongo moko It's futa a spirituellement. credit in the spirit, Mais oyebaka te. but you don't know about it Parce qu'il y a des dettes spirituelles. because they are spiritual Tu es né credits. dans une famille où ton grand-père était un magicien. You were born in a family that your grandfather Il a was a fait des magician. alliances dans le monde des He ténèbres. made covenant in the world of Et à darkness. partir de cette alliance-là, And il est from mort. that covenant and his dead. Maintenant, dans votre génération, Now in your c'est vous generation, maintenant qui payez you are the one now paying ce que votre grand-père avait fait. what your grandfather did. Il y a des familles qui souffrent comme ça. There are families suffering like that. Il est en train de souffrir de quelque chose qu'il ne connaît They pas. are suffering from something that they do not know. Il ne sait pas comment la chose a commencé. They don't know how the thing Mais il se started. retrouve dans la souffrance. But they find themselves in Lui-même, il suffering. ne comprend pas Themselves, they don't d'où vient understand cette souffrance. where the suffering is Oh, coming from. c'est sa famille. Where is a family? Parce que les enfants étaient réclamés Because the children were à claimed cause de la dette de leur père. because of the credits of their father. Oh, la Bible nous dit le When salut the Bible est says individuel. that salvation is individual. Chez nous au Congo, As in Congo, la loi du Congo dit the law of Congo says l'effraction est individuelle. the fine is individual. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a fait quelque chose de It means mauvais, if you have done something bad, les enfants ne peuvent pas payer ce que son père a fait. your children cannot pay for what the father Mais did. le monde spirituel devient compliqué. But it's just the world become very Tu peux complicated. être réclamé à cause de ce que ton père avait fait. You can be claimed for what your parents did. Non, je prie pour toi. I'm praying for you. Au nom de Jésus. In the name of Tout ce Jesus. que ta famille avait fait, Everything that your family did, j'annule cela dans ta vie. I annul it in your Au life. nom de In Jésus-Christ. cancel it to your life in the Je name of prie pour Jesus. toi. I pray for you. Si ton père était sorcier, If your father was a witch, si ta mère était if your sorcière, mother was a si witch, dans ta famille, if in your il family y avait des marabouts, there were il y marabout, avait des there magiciens were witch doctors, qui ont there possédé were la vie des witches gens. that possess Et people's aujourd'hui, lives. ça te But réclame. today they are claiming Je your prie life. pour toi I pray for que you. ça soit annulé It be au cancelled nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Au Christ. nom
de Jésus. In the name of Jesus Tu dois Christ. répéter mes You paroles. have to repeat my words. Loba na kombo na Say in Yesu. the name of Jesus. Ozobeta maboko. You Na are clapping kombo your na hands. In Yesu. the name of Jesus. Na kombo na In Yesu. the name of Jesus. Nyongo nyoso. Every credit Ya kindoki. of the witchcraft O papa na nga kota. that my father entered, O mama na nga or kota. my mother took. Washote. Please, Nalingi ozala shozo ganga I want to makasi. be hot. Loba na kombo na Say in the Yesu. name of Jesus. Nyongo nyoso. Every credit Mama na nga kota. that my mother took, Papa na nga kota. that my father took Na kindoki. in the witchcraft, Lelo. and today Nyongo wana. that credit Eso is reklamenga. claiming my life, Eso nyokolanga. is torturing me, Eso blokenga. it's blocking me. Na kombo na In Yesu. the name of Jesus, Kekoboya. I refuse it. Nyongo I mana refuse yebite. that credit that I do not Na know. moi yango. I refuse it. Banda koboya nyongo That nyoso. refuse that Nyongo credit yo yebite. that you are not aware of, Eso reklame yo. but is claiming your life. Nyongo wana. Refuse that credit. Beta maboko. Clap your hands. Na soyo I kayote. can't hear you. Beta maboko. Clap those hands. Osoboya. You are refusing Nyongo nyoso. that credit Masona famina. that's took in your family Na kindoki. in the witchcraft. Lelo. And today, Na sonyo kwama. I'm suffering Likolo ya nyongo. because of that credit Oma na yebite. that I'm not aware Na of. kombo na In Yesu. the name of Jesus, Yo nyongo yo you nyongo. credits, Na boyo. I refuse you Na bomo in inanga. my life. Na kaboni na yo. Na kaboni na yo. I separate myself from you Na bomo inanga. in my life. Yo nyongo yo You nyongo. credits, Na kombo na in Yesu. the name of Jesus. Oko reklamenga You te. no longer reclaim Oko me. kanganga You te. never claim me. Oko frenenga You te. never friend me. Soki You eza na don't batu. friend me. If you friend people Bakobonga. that go way Ngana better, kobonga. I will get Ngana better. kuavanse. I will get better. Ngana I will korealize. move forward. Ma grande I will chose. grace great Au things. nom In the de name of Jesus. Prenez place. You may be seated. Je ferme la parenthèse. I'm closing the bracket. Lorsque le créancier venait, When the creditor came, la femme dans les yeux physiques, the woman in the physical eyes, il a regardé, il n'avait rien à payer la dette. she looked, she has nothing to pay back the debt. La femme a quitté sa maison. And the Suivez-moi woman, bien. she left her house. Il sort dehors. She went outside Il part chercher un prophète. and she wants to look for a prophet. Il dit au prophète, And she tells the prophet, je suis venu I have come que tu m'aides. that you have me. Je suis au bout. I'm at the Les end. créanciers là-bas dans ma maison, The credits are there in the il house. veut prendre mes enfants. They want to take my Que children, mes enfants deviennent that they des may esclaves. become his slaves. Comprenez ce que le prophète dit à la femme. Understand now what the prophet said to the woman. Le prophète pose la question. The prophet asked the question, Qu'as-tu dans ta maison? what do you have in your house? Or la femme s'attendait And the woman was que le expecting prophète fait sortir l'argent pour maybe lui the donner. prophet would take out money from his Mais pocket le and give prophète her. lui dit, But the prophet asked her, qu'as-tu dans ta maison? what do you have in your house? La femme regarde le prophète. And the woman looked at her prophet. Papa, Father, moi je viens de chez moi. I'm coming from my Si house. j'avais quelque chose, If I had something in my house, je ne pourrais pas venir. I would have come Mais je here. n'ai rien. I have nothing. J'ai qu'une petite vase I've got d'huile. only a small jar of oil. Ce que la femme avait, What the woman hates. oh, c'est ce qui allait payer sa dette. That's the thing that's supposed to pay Mais la her femme credit. n'avait pas les yeux She spirituels de does not voir. have the spiritual eyes to see. Vous savez, il y a beaucoup de gens. You know there are many Tu people. cherches l'argent. You are looking for money. Oh, c'est en toi, il y a l'argent. Whereas in yourself, within Mais you, c'est there's question money. de connaître. It's Hein. not a matter of Qu'est-ce knowing. que j'ai? What do I have? Si tu connais ce que tu as, If you know what you have, tu ne mourras pas pauvre. you will not die Si tu poor. connais ce que tu as, If you know what you have si tu possessed, connais seulement if you only know ce que tu as en toi, what you possess in tu ne you, mourras pas pauvre. you will not die poor. Mais les gens meurent pauvres But people are dying parce qu'ils poor ne connaissent pas ce qu'ils sont en eux. because they don't know what they possess within them.
La femme ne connaissait pas que cette petite huile qu'il néglige, She did not know that the small oil that she's neglecting ça peut payer la dette. is going to pay a credit Et ça peut le nourrir, le nourrir. and can also feed them. Qu'est-ce qui se passe? What took place? Lorsque la femme dit, j'ai qu'une petite vase d'huile, When she said, because only a small jar of le olive prophète oil, lui dit, the prophet told her, ne dis pas qu'une petite vase. do not say that a small jar. Va, Go, prends beaucoup de vases. take lots of jars. Mais c'est bizarre. It's very strange. Quelqu'un qui te dit, Someone telling you, j'ai une petite, I have a mais little toi tu l'envoies, jar, but you are qu'il sending prend them plusieurs to vases. go and bring many jars. Maintenant qu'il prend ce petit And I huile-là, take that small qu'il oil commence à remplir, and I start filling, comment ça va pouring. se passer? How will that take place? How Je will that voulais dire à happen? quelqu'un, I want to tell someone, la chose que tu négliges, the thing that you are c'est la neglecting, chose qui peut t'amener en the Europe. thing that can take C'est la you to chose qui Europe. peut changer ta It's vie. a thing that can C'est change la your chose qui life. peut te faire It's a grand. thing that will C'est make la you chose great. qui peut te It's a stabiliser. thing that can make you Ne stable. néglige pas But do not neglect les dons que Dieu a mis en toi. the time that the gifts that God has put in you. Ce qui a fait Joseph What made Joseph qu'il devienne premier ministre, to become a prime ce minister? n'est pas les karatékas, It is not the ce karate. n'est pas les sports, It was not sports. ce n'est pas sa taille, It was not his ce height. n'est pas les It études, was not studies. mais c'est les dons But it was d'interprétation. the gift of God of interpretation. Les dons The gifts d'interpréter les songes. to interpret the dreams. Comme il a bien géré les Since dons. he managed well the On gifts. m'a dit problème ezani. You know what is the problem? Okokyo yebi eloko zanango. You can know what you have, Mais ozo sale lango bien te. but you are not working well Moye with you. pe so makambo ya You are te. not using it properly. Joseph ayebaki ko sale lango bien. Joseph knew how to use his gifts. Lorsqu'il a interprété le songe en When he prison, interpreted the a dream to Pharaoh, interprété que un jour va ko reconnaître. he knows that one day they recognize him. Mais dis-moi, il a fait ça But bien. at least he did it very C'est well. pourquoi Listen why. à tous à menuisier. Even if you are a Sala carpenter, musala wana bien. do that job very Lobi well. kokyo koto na ndako ya It's président. going to take you to the president's house. Soko za médecin. If you are a doctor, Soigner batu bien. Lobi give people mokonzi ya properly. mboka. Akoki kobengo soigner ye. One day the president gets sick and C'est call ce you. que tu as. It's what you C'est have ce qui te fera grand. that will make you great. Même si tu es un homme de Dieu. And if you're a man of Dieu God, t'a fait grâce God graced de you bien prêcher la to parole. preach your word very Prêche well. ça bien. Do it very well. C'est cette parole That word qui fera que les gens te cherchent. that make people to look for Si tu you. es un If prophète, you're a prophet, prophétise les choses bien. prophesy things C'est very cette well. prophétie It's that qui prophecy fera de toi grand. that will make you great. Si tu es si c'est qui, Wherever you are, ce que toi tu as, what you have, gère ça bien. manage it very Ça well. te paiera. It will pay you. Ça te fera grand. It will make you Ça va great. t'élever. It will uplift you. La femme ne savait pas That woman did not know que cette dette, that credit, l'argent proviendra dans sa the maison. money will come from her own Mais house. lui, il regardait dans sa The maison. oil was in her house. Il a vu rien. And she saw it was Oh, nothing. le prophète a vu quelque When chose. the prophet saw something Toi, in, tu regardes ta vie. you are looking at your Tu life vois rien dans and ta you vie. see nothing in your À life. deux fois, tu te dis, Sometimes you tell est-ce yourself, que moi, un jour, me one day, je pourrais aussi gagner la vie? I can also have a better C'est toi life. qui te poses des It's questions. you asking yourself Mais questions. le Dieu de cet By hôtel, the God of this altar, il a vu des millions. he has seen millions. Il a vu les He visas. has seen visas. Il a vu les He has voyages. seen trips. Il a vu les mariages. He has seen marriage. Il a vu la guérison. He has seen the Ton healings. problème à toi, Your problem, cherche à connaître seek to know qu'est-ce que Dieu a mis en moi. what has God deposited in you. Prenez d'abord place. You may be seated. Soki nasalaka makambo na nga bien te mbele papa na bino invité. If I were not doing my things very well, your father would have Mbele pa invited me. alukaki nga te. He did not look for me Parce que because nazosala makambo yango bien. I'm doing what I'm doing. I am good at it. Obiso eloko nzambe atie kati na You yo. know, the thing that God put in you, Yango nde million na yo. those are your millions. Mukolo moko navandi na Kinshasa. One day I was sitting in Kinshasa. Navandi na oki ba comédien. I was listening to comedians. Comediens. Ba comédien bazokende poto neti mbula. Comedians are traveling, going to overseas like no one business. Comédien. Just a comedian A traveling. filmé autotonga ndaku na ye enani baobenge vide loin. He just built a Atongi house. ndako tali ndaku. He built a beautiful house, a comedian. Villa. A villa.
Je me suis posé la question. and asked myself a question. Musala nini asalaka What kind of job does it do po atonga villa? for him to build such a house? He mentioned. Nga moko na se répondre. Myself, I answer myself. Aza comédien. He's just a comedian. Comédien eza musala nini? What kind of a job is that? Just to be a comedian? Ya kosekisa bato. Just to make people laugh. Soki azosekisa bato. If the person make other people laugh, Me kosekisa epesi ye ndako epemi epoto. and the laughs I'm giving money to Ebongo build such a mutu mansion, nazoteya sango malamu. how much more me? I'm preaching the good Nazoteya gospel. maloba ya mutu aza na bomoi. I am preaching a gospel of the one that is alive, Natonga ndaku te. not to build a house. Te na ye kosakola likolo na I'm yo. going to prophesy to you. Soki papa no atonga te yo If your kotonga. father never built a house, you will build Soki a mama no house. asomba te yo If your mother kosomba. never bought a house, you will Soki na buy one. famille na yo. If in your Batu family, basale loko te yo people kosomba. never get one, you get Soki something. batu base positionna If te. people have not a position in Yo your kozala life, positionné. you will have position in Non, life. je prophétise dans I ta vie. prophesy to Tu ne someone. mourras pas comme ton You will père. not die like your Tu ne father. mourras pas comme ta You will mère. not die like your Tu ne mother. mourras pas comme les gens de You ta will famille. not die like people of your Soki family. na famille na yo. If in your family, Batu bakufa neti banyama. people died like Mais yo animals, kokufa neti but nyama you te. will not die like an animal. Soki batu bakufa. If people died, Bako baleka 80 ans te. they did not reach 80 years. Yo kokomisa You santa. will reach 100 years. Te na sakoli likolo na And I yo. prophesy over you. Soki eza na batu bakufa na mboko. If the people who died in this country, Basomba ba immeuble they te. bought Je buildings, prophétise sur toi. I'm telling you, I prophesy Yo over you. kotonga immeuble. You will build a building. Omoni yo. You see you. Okosomba immeuble mbala moko te. You will not buy a building Okosomba once, terrain vide. but you buy an empty Otongi plot immeuble ya and soi na you yo. build your own Ah, building. soko ndimi ya If you yango. believe, receive it. Soko ndimi ya If you yango. believe, receive it. Soko ndimi ya If you yango. believe, receive it. Au nom de Jesus. Au nom de Name of Jesus. Ah oui, Amen. prenez place. You may be seated. Ce que tu as, What you possess, c'est ce qui peut te faire grand. with that will make you great. Si tu es une femme, If you are a woman, tu es très belle. you are beautiful. Gère ta beauté. Manage your beauty. Si tu te connais que tu es belle, If you know yourself that you are tu beautiful, n'as pas un travail, you don't have a job, tu es belle. you are beautiful, Gère ta beauté. manage that C'est beauty. cette beauté qui te donnera un That ministre. beauty will give you, Te donnera un ministre. or will give you a minister, his husband. Tu connais tresser les cheveux. You know how to do hair. Dresse ça bien. Do it properly. Fais une maison. Make a salon, Embellis la maison. make it beautiful, Donne ça une valeur. and give it value. Il y aura des gens qui vont te chercher. People will come look for you. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi comme don. Do not neglect what God has put in you as a gift. Même le travail que tu as, Even the job that you have, fais ça bien. do it properly. Demain, ça te donnera de l'argent. Tomorrow it will give you money. Demain, ce travail te fera riche. That job will make you rich. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Do not neglect what God has given Ne you. néglige pas les dons que Dieu a mis en Do toi. not neglect the gift God has put in Il y a you. beaucoup des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à atteindre un niveau élevé. There are many Pourquoi? men of God cannot reach a higher level. Pour lui, lorsqu'il a reçu la grâce, For them, when they've received the il grace, mélange cette grâce avec l'aventure. they mix that grace with adventures. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à monter. That's why many men of God cannot go Mais si higher. tu fais bien les choses, But if you're doing your things les gens correctly, paieront des billets pour te people voir. will pay ticket to come and see you. Ah, mais je te dis, I'm telling you, people moi, can fly. je vous dis, I'm telling you, moi à Kinshasa, myself in Kinshasa, les gens viennent de partout. people come from Tu vois, everywhere. chaque dimanche, Every je Sunday, reçois les gens de l'États-Unis, and I see people from les gens USA, du Canada, people from Canada, les gens de l'Europe, people from qui Europe. viennent prier They are coming to et chercher pray la délivrance. and to seek for Et deliverance écouter ainsi dit and to l'Éternel. listen. Thy Quelqu'un says qui the vient Lord. qui me dit, papa, Some people telling me, Papa, je suis venu que Dieu me parle. I came here just for God to speak to me, Mais il a payé les billets but I paid the ticket de l'États-Unis jusqu'à from Kinshasa USA to Kinshasa pour que mon Dieu lui for parle. my God to speak to them. Pourquoi? Why? Parce que j'ai bien géré la chose. Because I manage the things Si very j'avais well. mal géré la chose, If I don't know how to manage personne the ne things, pourra me chercher. nobody will look for me. Gère bien la chose. Manage the things. Je suis venu te dire en I've come secret. to tell you a Tu as la secret. chose. You have a thing. Dis à ton voisin, tu as la Tell your chose. neighbor you have something.
Tu as quelque chose You have something que tu négliges. that you are neglecting. C'est cette chose-là It is that thing qui te fera grand. that will make you C'est great. cette chose-là It is that qui thing va t'élever. that will uplift C'est you. cette chose-là It is that thing qui te that fera meilleur. will make you better. Est-ce que tu peux acclamer pour Can Jésus? you clap your hands for Jesus? Ma fille, My daughter, tu aimes trop le téléphone. Viens d'abord. you love your phone so much. Can you come in Tu n'es pas front? concentré parce You are que not focused. que Dieu te bénisse. May God bless you. Yes. Je te vois trop avec le téléphone. I'm seeing you're busy with your phone. nalingaki nazonga ndako nde na bando kubenga Well, taxi she wanted to go, she's requesting. Que Dieu te May bénisse. God bless you. Mais si tu étais venu ici, But if you came here, ce n'est pas par plaisir, it is not by pleasure. mais c'est Dieu qui a permis que tu viennes. But it's God allowed you to be here. Parce que je te vois, Because I'm seeing you. je suis en train de voir. I'm seeing. Tu es né dans une famille de 13 personnes. You were born in a family of 13 people. Tu peux répondre en parlant. C'est vrai, c'est vrai. Can you respond by speaking? Dans la famille de 13 personnes, In a family of 13 people, le Seigneur vous a fait grâce. the God granted grace. Je vois vous favored you. tous. I've seen all of you. Vous avez étudié. You went to school, you Mais studied. je vois votre cadet, il est à l'université. But I see your last born in university. c'est vrai C'est vrai. c'est vrai It's true. Mais il y a un problème qui se passe dans ta vie. But there's a problem that's happening in your life. Avant que je parle de la chose, je vais d'abord te détailler. I'm going to go into details. Est-ce que je peux parler? Can I speak? Le Seigneur me révèle. God is revealing to Je me. vois dans votre figure, on écrit le nom de Clarisse. I see on your forehead the name Clarice. Hein? c'est mon nom Ne That's pleure her pas, name. ne pleure pas. Do not cry. Hein? Do not cry. Tu dis? Oh, The name, she's Clarice. C'est moi qu'on dit Clarice. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Can Seigneur? you clap your hands for the Lord? Mais je te vois, c'est comme si But I'm seeing as if je lui vois dans mon esprit. I see her in my C'est spirit. comme si quelqu'un qui a tenu le micro en train de chanter. Like someone holding a mic and singing. Je vois, c'est comme si elle chante là. I've seen as you are singing. Tu as déjà chanté? Are you a singer? yeah Tu chantes? Quel genre de Do you chanson? see what kind of song? Quel genre de chanson? Speak up, Mama. Quel genre de chanson? Émotion, hein? hip hop like Hip hop. Ah, ça, là, Danze Bwamia. She does hip hop. She's a hip hop Et puis, je singer. vois, à la maison, on t'appelle Clarisse. I see at home they're calling you Clarice. Mais quand tu pars dans tes histoires, But là, when you go into your own stuff, je vois un nom qui commence avec lettre K, I see a name starting with K, I, I, A, A, R, R, A, Kiara. A, Kiara. Hein? yo Jesus Avance, go deeper. Mais osons mettre à bord des pouvoirs. Can you clap your hands Atika, for que je Jesus? laisse. Que je laisse. You want me to stop? Que je laisse. You want me to stop? Que je continue ou que je You want me laisse. to continue or Mais not? quand on prophétise, il faut When acclamer. we prophesy, clap your hands for Mais il y Jesus. a un problème qui te dérange. There's a problem that is disturbing you. Ce qui t'a amené ici, What brought you here? je vois dans mon esprit, I see in my spirit. tu as raconté un homme, c'est un blanc. You met a white man. Ce blanc-là a beaucoup d'argent. That white man has a lot of money. Tu vivais avec lui. You used to date him. Une fois, il t'a remis $5,000 Once he gave you $5,000 pour envoyer à ta mère, to send to your mother. n'est-ce pas? Isn't it? yo Maintenant, Jesus ça fait plus de 2 semaines. Now it's now more than 2 weeks. Tu l'appelles, il ne décroche You are plus. calling him, he's not speaking up. Tu insistes, mais il n'y a You pas de... Il insist, ne décroche but he's pas. not answering. Tu te poses maintenant, tu es maintenant troublé. You ask yourself now, you are Parce que troubled. pour toi, For you, il était le seul espoir it ou was the only hope. quelque chose que tu ne peux pas perdre. Something that you cannot lose. ça c'est vrai papa c'est vrai oh It's true. Soko She's beti maboko she's lolo fo confirming mamela. the prophecy. Est-ce Can qu'on you peut, clap your hands est-ce qu'on for peut Jesus? prophétiser? Hein? Est-ce que, frère, il y a une église na chapeau, yakarana. Whether in a church with a hat, please come forward. Oh, sérieux, yaka. You are not serious. Like when you were hat in a church. Ah, tu vas s'amener na ba chapeau. Yeah, people they can pray with their hats on. There's another one there with the hats. There's another one there. Mibali na ba chapeau d'église. Men with hats on in the church. Viens ici. Come forward. Ça va? Are you fine? Ah, bon, là, tu as un chapeau sans problème. Hein? No.
Or is a Jewish style? Ah, The but way Jews heads- bazar. But do you have Jews here? Yes. Tu t'appelles comment? What's your name? Ephraim. Ephraim. Tu t'appelles Ephraim. Yes. Que Dieu te bénisse. God bless you, Ephraim. 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 Quand tu dis Ephraim, When you say Ephraim, à cause de ton chapeau, le Seigneur a voulu te parler. because of your head, they wanted to speak to you. C'est-à-dire, parfois le malheur est bon. Hein? Sometimes the bad things is good. Quand tu dis Ephraim, When you say Ephraim, je vois le Seigneur m'amène dans ta famille. I see the Lord taking me into your family. Dans ta famille. In your family. Je vois ton père qui s'appelle Papa Billy. I see your father's Yes. name is Deli. Hein? Yes. 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 Et je continue à voir. I'm seeing, Je vois ta mère. I see your mother. Mais ton père n'avait pas une seule femme. Je vois deux femmes. I'm seeing two Yes. wives because your father was Et ton polygamous. père a divorcé avec ta mère. And your wife, your Yes. father divorced Il your a resté mother avec la deuxième and femme. remained Yes, with the Papa. second woman. C'est ça? Yes, Papa. Yes. Mais ce qui t'a amené ici, But what brought you here? tu as un problème qui te dérange. You have a problem. Ça fait, je vois dans mon esprit un mois et quelques jours I see in my Yes. spirit a month and some few que days votre pénis that your de sexe penny ne fonctionne pas. is Yes, not Papa. working. Your manhood is not working. Tu as raconté plus de 4 filles. You met more than 4 Ils te girls. touchent, mais. They touch you, but it's nothing. Yes. Hein? Yes. C'est ça. Hein? C'est ça. Maintenant, tu es venu Now you've come here dans ton esprit pour que Dieu puisse te guérir. in your spirit for God to Amen. heal you. Le Seigneur me dit, The Lord is telling me, tu avais raconté une mauvaise femme. you met a wrong woman. Quand tu as couché avec la femme là, When you slept with that c'est woman, cette femme qui avait, elle t'a laissé une mauvaise sémence en toi. and she left a Et bad c'est cette seed in you. sémence qui a détruit votre And it's pénis. that seed that has destroyed your manhood. Mais le Dieu de cet hôtel, By the God of this altar, il va te délivrer is aujourd'hui. going to deliver Amen, Papa. you today. Acclame pour le Seigneur. Can you applaud for the Lord? Yo bébé maboko kuna. Can you close our hands together for Jesus? Amenez-moi de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Can I have water, please? Tobik ça est. Can we have water, please? Azonga normal. You want us to hear him? Atika mobulu. But stop being mischievous. Ma fille vient que je prie pour toi. My daughter, come forward, I'll pray for you. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, je prie pour toi. I pray for you. Je ordonne à tout esprit I command to every spirit qui te combat that are et fighting qui veulent détruire ta destinée. and want to destroy your Que cet destiny. esprit te libère. Let that spirit release Au you. nom de Jésus-Christ. In de the name Nazareth. of Jesus Christ. Que cet esprit te Let libère. that spirit release you. Je libère le feu dans ton I corps. release fire in your body. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que mon Dieu te libère. May my God set you free. Que mon Dieu te restaure. May my God restore you. Je dis demain, I say tomorrow, tu dois venir témoigner. you must come and testify. Lève-toi debout. Stand up. Ma fille, regarde-moi. Look at me. Aujourd'hui, avant que tu dors, Today before you sleep, cet homme-là va t'appeler. that man will call you. Je vois son appel. I'm seeing his call. Demain, ne rate pas le culte. Tomorrow when you come to the service, Viens témoigner. come and testify. Je dis, il va t'appeler. I'm saying that he will call you Que today. tu viennes témoigner ici. And you will come and testify Acclame here. pour le Seigneur. Merci Clap beaucoup. your hands together for Jesus. Il y a de l'eau? Water, there is water. Yeah. D'accord. Seigneur, je sanctifie cette eau. Father, we sanctify this water. J'active l'ange qui fonctionne dans l'eau. The angel that works in water. Que ce toi amène un miracle. That will operate a miracle. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Donc lui, il va boire ça. Give him is going to drink. Tu bois. You drink. Si tu as une fille, If you have a girl, essaye après culte. try after the service. Oh. Kasi tokoya bandeli kabiki. But how will you know that he's healed and delivered? Abalate. Mais siko tokoya bandeli nini? Non, na ngana zo voyager kala. He is not married. I'm traveling back. So I need to know if he's healed or not. Frère. Brother, what do you? Siko tokoya bandeli So nini? how will you know now that you Parce que are? lobby faut frère à côté. Lobby faut ya côté témoigner. Amen. Pastor, So, that is same as wait when you get married. O sala ndenge nini? How will you know that you are healed? Bon, It's going to No. have all his signs. You will see signs. matin.
in the morning. Parce As que a azo testimony, sentir sur eloko te. because you can't feel anything. Ata basimbi eloko te. There's no sign. Now he's going to feel them Parce que yo lobi. tomorrow. Comment nettoyer une église ça? Talaka ta ba ser kaka na bilongi. O sentir un mangwe bandi. Et puis on se commet quand ndeko Can you linga ser. look even at sisters, but don't try. Lobi un témoignage. Tomorrow Est-ce que je come with peux a prophétiser? testimony. Can I prophesy? Est-ce que je peux avancer? Can I go forward? Can Rentre. Rentre, je vais parler aujourd'hui. Le va bien la vie. can it make me a good amen? Baka eza ouais. We have many cases here. Mami, viens, toi, viens. Oui, en blanche. Yeah, mommy in white. Ça va? Are you fine? Hier, tu n'étais pas ici. You were not here yesterday? No, she wasn't. I n'étais pas là. Tu No. n'étais pas là. No. Le Seigneur me dit que j'ai pris. The Lord is telling me something. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why, Mais je remarque, but I'm noticing quand tu quittes la chaise pour venir, when you're leaving the chair to come in front, je vois l'ombre d'une personne qui est en train de te suivre. I see a shadow of a person following you. Est-ce qu'il y a parfois quand tu marches, ou Sometimes when you walk tu t'es assis, tu sens, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de toi? or you sit down, you feel like there's someone next to you. Est-ce que tu les sens? Do you feel that sometimes? Parle-moi avec la bouche, s'il te plaît. Can you speak to me? Can you speak? Yes. Hein? Yes. C'est pas, est-ce que vous tenez bien? Yes. Soko zo tambola. When you are walking, Soit you're on tu the vas roads, ni- or you are sitting. Na beta te. Mais na ho prier quand même. But I can pray for her. Tombola kasi maboko. Just lift up your hands. Gonna see if I person in the office. Hein? Il n'a pas de office. Na beti ele kika bongo. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Acclame pour le Seigneur. Clap your hands for Jesus. Maboko ngo ne tsolia kite. Clap your hands. Wow. Loba mena bien. Can you give me a good amen as well? Que Dieu nous bénisse. May God bless you. Mami, Mommy, naoki mungoko moko ezobima kati na ezoloba me prophète azomona nga te. I'm hearing a voice coming from me saying that, but the prophet does not see me. C'est ça? Is it true? Yaka boy. Come forward. Kasi mobali falanda mwasi. But the husband must follow the wife. Nga na monika célibataire. Soka naza marié. I saw a single person. I didn't know that she was married. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. L'Esprit de Dieu me dit The Spirit of God tells me, que je vous dise, and I must tell you, si vous vivez, if you live, vous vivez l'amour de Dieu. you are living the love of God. Amen. Vous avez les combats terribles. You have lots of battles. Et c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui. And those battles did not start C'est today. vrai. C'est un combat qui a commencé depuis longtemps. It's a battle Longtemps. that started long time ago. Many years since I was small. Depuis qu'elle était enfant, ce combat a Le commencé. combat qui a commencé très longtemps. The battle started Et long quand time tu t'es ago. marié avec lui, And when you marry les the mêmes papa, combats continuent. the same battle Et continues. dans la famille de ton mari, And in the family of your je vois husband, 3 géants, I see 3 giants, des démons géants the giant demons qui contrôlent sa famille. that are controlling his Et family. ces démons-là te combattent aussi. And those demons Yes. are also Au fighting you. commencement de votre amour, In the beginning of your love, tu rêvais, vous êtes au lit, mais vous êtes à 3. you could see you are sleeping on the bed, you are C'est at 3. ça. It's true. It's true. And in me. C'est Ce vrai. n'était pas de rêve. It was not a dream. C'était la réalité qui s'est passée dans le monde spirituel. It was reality in the Parce spiritual que ton world. mari avait une femme de nuit. Because your husband has a spiritual Et cette wife. femme de nuit lui And that spiritual réclamait wife used pour to vous claim séparer. him, to separate It's you. true. Oui, It's true. c'est vrai. Oui, c'est-à-dire quoi? Yes, it's true. It's true, c'est vrai. It's true. Yes, C'est vrai. It's true. Mama mokota. Nakangi biloko mbale is true. Na bora liboso na nini? I'll talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow. Tomorrow Non, office. in the office. Doa mena bien. Can you give me a good amen? Et je vois il y a quelques années,
I see a few years back, le diable était venu pour vous voler l'argent des the finances. devil came to steal your finances. Oui. C'est vrai, papa. It's true. Le diable est venu pour vous voler quoi? L'argent. The devil came to steal your money. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm Nous saying? comprenons. Satan a koyiba bino bozui. The devil came and steal your money. C'est-à-dire il y a un moment boleka na betape moko ya difficulté There's time that you went financière. through difficult Maintenant. times. Et même maintenant, Même Even maintenant. now, vous avez une difficulté. you are still in the same C'est-à-dire difficulties. c'est le diable qui est venu vous The voler. devil came to steal from you. Oh yosa netwala mbongo ali And you have a star of money. Ça, c'est vrai. tu es très You intelligent. are very intelligent. Ton intelligence a Your aidé beaucoup intelligence de gens d'avancer. Helps many people to go forward. Mais toi, tu recules. But you It's are true. moving backward. Tu n'arrives pas à avancer. You can't go forward. Tu pries où? Where do you fellowship here? Ici. Sambalakawa. Ta vie est en train de tourner. But your life is turning around. Mais le Dieu de cet By hôtel, the God of this altar, il me dit, il va vous restaurer. He says He's going to Amen. restore you. Il va vous bénir. He's going to bless you. Il va vous rendre He's riche. going to make you rich. Hein? Amen. Très riche même. Amen. Amen. Hallelujah. Mettez la taille sur ma bouche. Can you clap your hands even for Jesus? Amen. Tozong c'est la bango mbongo na bango. You must give them their money back. Bazo yango. You must give them their money back. Kusaba. Simba mwasi na yo. Can you hold your wife? Simba makasi parce que onction Hold your nazo head very libéré. tight because the Onction anointing, nazo libéré. the anointing I'm releasing Bino on no you, somi bale bozo yamba yango. all of you are going to receive it. Ndenge bozo yamba yango. While you are receiving it, Fi na bino pezo fongwama. your life also opening. Bokanga miso na bino. Close your eyes. Kanga miso te papa. Close your eyes, Papa. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus, Nazo sambela. I am praying Bozwi na bino. your wealth O diable botolaki. that the devil has stolen, Na récupérer yango. I recuperate it. Mbongo na bino. All your money O diable kangaki. that the devil has blocked, Na récupérer yango. I recuperate it. E nazongiseli bino. And I'll give it back to you. Boyamba mbongo na bino. Receive your money. Boyamba mbongo na bino. Receive your money. Boyamba mbongo na bino. Receive your money. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, From today, bokonyoko amate. you no longer Mbongo suffer. ekoluka bino. Money will look for Ma you. porte asike fongwama. New doors will be opened. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Can you applaud for Jesus? Betata maboko bien Can pour you Jésus. clap your hands for Jesus? Soko bete yango bien makambo ya bien pe landa yo. If you are clapping, all the good things also happen to you. Amen. Amen. Ma fille là-bas, viens. My daughter, there. Viens. Non, là-bas. Ça va? How are you? Oui, ça va bien. Ça va, approche comme ça. You can come forward. Approche. Oh Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille. May God bless you. Tu t'appelles comment? What's your name? Divine Divine. Divine qui? Kapumba. Divine Kapumba. Pumba. Yes. Ah, Divine Kapumba. Est-ce que tu connais quelqu'un par hasard, soit dans ta famille ou dans tes relations, quelqu'un qui s'appelle Rodrigue? Do you know someone in your family or acquaintances by the name of Rodrigue? Yes. Yes. Tu connais Rodrigue? You Yes. know Rodrigue? Il est qui chez toi? Who is Rodrigue to you? Oncle Nanga. Oncle Nayo. The Yes. uncle. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Can you Jésus? clap for Jesus? Il y a un problème. There is a problem. Lorsqu'un prophète prophétise, When a prophet et prophesies, lorsqu'on y active un prophète, déjà quand vous the acclamez, thing that motivates the prophet is when you are clapping your sodier hands. wana, efongola su makambo mosusu. Also open Mais the ntango boakimia makambo But mpe when you are ezokita. quiet, things are going down. Your fire is dying. Amen. Tu as dit c'est oncle, hein? That's the uncle. Rodrigue. Obi? Rodrigue. Rodrigue is Olobi aza nani? Oncle the Nanga. uncle. Oncle na yo. Yes. Permettre nga nabeta naloba profession. Allow me to say this prophecy. Yes. Tu as un problème dans ton cœur. You have a problem in your heart. Jusqu'aujourd'hui, olinga koyebisa bato te. Up to today, you have not told anybody. Même pas dans ta famille. Even in your family, you have not shared it. Yes. Yes. Ta mère
Ta mère est morte quand tu avais l'âge de 7 ans. Your mother died when you're only 7 years old. Yes. Ton Yes. père a épousé une autre femme. And Yes. your father remarried. Tu as grandi chez ton oncle. You grew up with your uncle. Mais il y a un jour, But there is a day, parce que je vois dans mon esprit, because I see in my spirit, c'est ton oncle qui t'avait déviergé. it's your uncle you lost your virginity to your uncle. Yes. Est-ce que c'est ça? Is it true? Yes. Yes. It's Yes. true. Tu avais refusé, il a dit si tu refuses, You refuse, but he said if you je ne refuse, dois plus payer pour toi les études. I will no longer pay your studies. Il t'a forcé And he forced you parce que tu étais dans la faiblesse. because Yes. you are weak. C'est lui qui t'a You're in the déviergé ton weakness. oncle. You lost your virginity to your C'est uncle. quelque chose que tu marches dans toutes les It's églises. time that you are going around churches. Que Dieu puisse te délivrer de ce You want problème-là. God to deliver you from that problem. Mais aujourd'hui, But today, le Dieu de Pouche, the God of Push, le Dieu de Patriarche Chico, your God of Patriarch il Chico, vient de te localiser. has just located Amen. you. Et je vais prier pour toi. And I'm going to pray Amen. for you. Parce que ce que tu avais fait avec ton oncle, Because what you did with your uncle, c'était une malédiction it qu'il a was fait. a curse. C'est pourquoi tu remarques que tout ce que tu fais, That's why you notice everything that ça you ne do. tient pas. It's not Yes. Il working n'y a que des out. cales, des cales. There's always Yes. blockages, Amen. hindrances. Yes. Bah, oncle, il faut pas à la maudit. Such uncles need to curse them. They're raping their nieces. Bah, oncle, boy. Such uncles. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur You cœur. know, there are many people with problems in their hearts. Beaucoup de gens. Many people. J'ai raconté une fille à Kinshasa. I met a girl in Kinshasa. Elle a 42 ans. She's 42 years old, a lady. Zamba sala ngolo abundaka. She's a Koluka mwa ba fighter. moyen. She's a fighter, Mais abala kati. but she never Mobali married. shoka kalingi. If a man comes and loves Soki her, ayebi na nzoto ne te ba bien. if they've not slept together, they're Mais fine. soka mobali ayebi nzoto ne But pa mobali once akimi. they sleep together, finished. Zoka nde mutu adevierge ye papa na ye biologique. Whereas it's their own father who she lost her virginity to her own father. Et puis maman na ye azalaki au courant. And the mother was aware of it. Parce que papa simbaka kisi. Because the father had some motive. Condition bapesaki efa bimana mwana ne And the liboso ya condition mwasi. was to go and sleep with her own daughter. Papa sali yango. The father did it. Après 5 ans, biloko ne compliqué, papa akufi. After 5 years, there were complications and the father died. Solie maman lukela mwana délivrance à lukate. Instead of the mother to go and seek deliverance for the daughter, but she did not. Satan n'a pas ça la querer à permettre moi na une église. And the devil was made a mistake and brought the Nathalie daughter to Bonabanyo church. prophétisait pas moi na badoli. And see our prophesying, and she started crying. Le loi a eu délivrance, a eu mariage. Today she's delivered, Samba she's stabilisé. married, and God has stabilized her. Ma fille, je vais prier pour toi. My daughter, can I pray for you? Le Amen. Dieu qui m'a appelé dans le ministère. The God who called me in the Le ministry, Dieu de l'autel de the God of Pouche. this altar of Ce push, Dieu-là va te restaurer. that God Amen. will restore you. Prends tes deux mains, mets sur ta tête. Take your two and put on your heads Et ferme les yeux. and close your eyes. Je prie au nom de Jésus. I pray in the name of Que Jesus la malédiction que ton oncle t'a laissée, that the curse that your uncle put upon pour you, que ta vie ne soit pas for stable, your life not to be stable, au nom de Jésus, in the name of que cet Jesus. esprit-là te libère au nom de Spirit Jésus. release you in the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus, In the name of Jesus. sois libéré, Be set free. que ta vie change, May your life change. que tout devienne nouveau, Everything becomes que tout new. devienne nouvelle. Everything becomes new. À partir d'aujourd'hui, From today, tu ne joueras pas dans ta you vie. never fail in Tu your life. réussiras, You'll tu succeed. feras de grandes And choses. do great Je things. te bénis I bless en you tant que Père. as a father. Reçois cette bénédiction. Receive that blessing. Que ton étoile brille May your star au shine. nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. And clap your hands for Jesus. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. C'est déjà quelle heure? 21h32. Combien? 21h32. 21h32. Oh, il faut qu'on arrête. Demain, venez avant. Tomorrow, please come early. Parce que j'avais voulu que je commence chaque jour à prophétiser même 20 personnes, 40 personnes. Because I wanted every day to prophesy 20 Et to faire 40 aussi des people services prophétiques sur place. and also do a prophetic service. Demain, je commence la réception Tomorrow, I start receiving people de 7h jusqu'à 14h. from 7 to 2 p.m. On reçoit selon les noms que les gens ont déjà donnés.
We receive it according to the names that people have given. Il faut venir qu'on te enregistre. You need to come and register. Je reçois selon les noms. I receive people according to the names. Je te reçois. I will receive you. Tu viens voir un prophète You come see a prophet, et Dieu te parlera. and God will speak to you. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter I ici. believe that today I will stop Est-ce right qu'on here. peut acclamer très fort Can pour le we Seigneur? clap together, your hands together Acclame for pour Jesus? Jésus. Applaud for Jesus. Amen. Amen. Je voulais bénir quelques personnes I wanted to bless some people. qui peuvent me donner une offrande de 2000. They can give an offering of 2,000. Venir avec sa cash. Come with it cash, Je vais te bénir. and I will bless you. Passe devant. Come forward. Fais vite. Come first. Nini. Bamsu ba koswape. If you want to swipe, Ceux qui swape, ceux qui zapi. Ekoyawa. OK. 2000, viens rapidement. 2,000. Come forward. Viens rapidement. Il faut commencer à recevoir ma bénédiction chaque jour. You need to start receiving my blessings every day. Vous savez, You know, l'église prophétique, a prophetic church. il ne faut pas dire que d'hier j'avais donné, aujourd'hui je ne donne Do pas. not non. say, yesterday I gave, today I will L'onction not. d'hier, ce n'est pas l'onction The d'aujourd'hui. anointing of yesterday is not today's Il anointing. faut commencer à donner chaque You jour. must start giving every day. Il faut s'habituer à donner You need to l'offrande. get used to giving the offering. Il faut s'habituer à You s'aimer. must get used to sowing. J'ai dit 2000. I said 2,000. 2000 rentes, hein? Yes. Hein. Passe 2,000 devant. rands. Viens rapidement. Come forward quickly. J'ai dit passez rapidement. Yeah, if you want to swipe, also can come forward. Si tu as la carte, viens, tu If you vas. have your 2000. cards, Viens, rapidement. 2,000, you can come forward. Je vais prier pour toi. And I'll pray for you. Rapidement. Je voulais prier. I want to pray. Passe devant que je prie pour toi. Come forward, I'll pray for you. Passe devant. Come forward. Seigneur, Lord, je prie pour mes enfants ici. I pray for my children here. Ils ont accepté They have accepted de s'aimer cette offrande. to sow that offering. Ce n'est pas parce qu'ils ont ça beaucoup, It's not because they have enough, mais parce qu'ils ont cru but because they have believed à ton serviteur. in your servants. Père, Father, je ne connais pas les problèmes qui sont, I don't know the problems they have, mais je prie pour eux but I pray for them que leur vie change. that their lives change. Que de nouvelles choses commencent à se manifester dans Let leur vie. new things start manifesting in their Au lives. nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus je Christ. prie pour vous. I pray for you. À partir d'aujourd'hui, From today, tout ce qui était bloqué, everything that was blocked, je les débloque. I unblock it. Au nom de Jésus. In the name of Je Jesus. libère une nouvelle grâce et une nouvelle I faveur. release a new grace and new favor. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous allez swapper ou que Dieu If vous you can bénisse. swipe, you can go there. Qui va donner l'offrande de 1000 Who rentes? can give an offering of 1,000? Passe devant. Please come forward. Tu dis, je vais donner l'offrande de 1000 rentes. If you say, I'm going to give the offering of 1,000, Viens que je te bénisse. come, I'll bless you. Viens vite. Come first. Merci Jésus. Thank you, Viens. Jesus. C'est juste l'offrande, ce n'est pas l'appel d'offrande. It's just an offering, not an altar call. C'est l'offrande. It's just an offering. Parce que l'appel de foi à mon niveau, Because altar call to my level, je ne peux pas demander 2000. I cannot ask for 2,000. Parce que mon onction ne mérite pas 2000. Because my anointing does not deserve Mais c'est une 2,000. offrande. Viens. Come forward. Tu as 1000 You have rentes. 1,000 Viens, je vais rands. prier pour toi. Come, I'll pray for you. Viens vite. First. Viens rapidement, je voulais Come terminer. quickly. I want to finish. Tu es seul? Je vais prier pour toi. I'm going to pray for you. Seigneur, Lord, je prie pour la maman. I pray for the mother. Que tout devient facile That dans sa vie. everything becomes easy. Seigneur, Lord, à travers cette offrande, through this offering, que toute sa famille soit bénie. let the entire family be blessed. Que cette offrande soit une clé de bénédiction de sa Let famille. this offering be a key of blessing the family. Reçois ton miracle. Receive your miracle. Reçois ton miracle. Receive your Au miracle. nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi aussi, viens. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Je prie pour toi. I pray for you. Au nom de Jésus. In the name of Je Jesus. libère une nouvelle faveur. I release a new favor.
Au nom de Jésus. In the name of Je Jesus. déclare que tu ne mourras pas. I declare that you will not die. La mort qui est en train de te suivre, Death that is pursuing je you, l'ordonne de te libérer maintenant. I command it to release it right now. Va-t'en! Go, Toi, esprit de mort, you spirit of death. libère son corps. Release this body. Je dis pas, I say, come out. pas, Come out. pas. Come out. J'allume le feu dans ton corps. I set your body on fire. Tu ne vas pas supporter. You will not bear it. Toi, esprit de mort, You spirit of death. je te commande maintenant. I command you right Au now. nom de Jésus. In the name of Jesus. Je compte jusqu'à 3. I'm counting up to 3. Que tu libères son corps. That you release your body. 1. Libère son 1. corps. Release your body. 2. Libère son 2. corps. Release your body. 3. 3. Release. Libère son corps. Release your body. Sors. Come out. Sors. Come out. Tadenga zokende. See how it's going. Yo wana bandi okende. It's going. Akobaluka pa akoganga makasi. You turn around and scream. Akoganga makasi. You scream. Pa! Come out. Bolo mulimbo mwana babo. Remove that money from my hands. Pa! Come out. Omoni à travers offrande yo zoba européenne mutu You see, through the offering, someone is delivered. ba service non sur négligeara te. Do not neglect such services. Ozana 500 rende yakana You sambela. have 500. Come, I'll pray for you. Viens vite. Come first. Wana papier ni. Oswape. Changu place bishop azawana. Changu wana na papier wana. In the name of Jesus. Que le Dieu qui m'a May appelé, the God that called me, qui change votre vie, that may change your lives, qu'il vous bénisse, that He blesses you, qu'il guérisse ceux qui sont malades, that is heal those who are sick, qu'il débloque tout ce qui est that bloqué. unblock whatever that was Au nom blocked. de Jésus, In the name of Jesus, soyez bénis. be blessed. Amen. Amen. Levez vos mains. Lift up your hands. Bokangana te. Bamsu bazonga sima. Can some go beyond, come closer to each other, please? Espace. Some space. Yo za liboso tikala liboso bato asima bazala sima. You have space between each other. Bokangana te. Lève tes deux mains. Lift up your 2 hands. Seigneur, Lord, je prie. I pray. Ferme les yeux. Close your eyes. Je prie pour mes enfants. I pray for my Au children. nom de Jésus, In the name of le Jesus, Dieu de leur Père, the God of their father, l'apôtre Chico, Apostle Shiko, je commande et j'ordonne. I command and I Toi, decree, esprit impie, you impure toi, spirit, esprit de la pauvreté, you spirit of toi, l'esprit poverty, de la sorcellerie, you spirit of je witchcraft, te commande maintenant. I command you Au right nom now, de Jésus. in the name of Jesus, Sors! come out. Thank you, Jesus. Lève tes deux mains. Lift up your 2 hands Sois concentré, ne blague and be pas. focused. Don't Je be vois le Seigneur distracted. est en train de libérer les I gens. see the Lord setting people free. Toi, démon de la pauvreté. You demon of poverty. Toi, démon d'échec. You demon of Toi, failure. démon de la You sorcellerie. demon of witchcraft. Toi, démon de la famille. You demon of familiar Au spirit. nom de Jésus, I command in the name of je Jesus. t'ordonne maintenant. I command you right now. Sors! Come out. 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 Dieu me dit God is telling me que je prie pour l'eau, that I pray for the water, que je jette l'eau. that I just pour water. Tout celui que l'eau va le toucher, Whoever the water will touch, il va recevoir une puissance énorme. they are going to receive enormous power. Et le Seigneur me dit, sa vie va changer aujourd'hui. And the Lord told me that their lives will change Si tu today. n'étais pas stable, tu dois recevoir l'onction de la If stabilité. you are not stable, you are going to receive the anointing of Si tu n'arrivais pas à avoir de visa, If you could not have your visa, cet esprit de blocage va te libérer. you're today going to be have unblocked.
Lève tes deux mains. Lift up your two hands. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je libère le feu. I release the fire. Je libère le feu. I release the fire. Je libère le feu. I release the fire. Je libère le feu. I release the Au fire. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois. Receive it. Yes. Reçois. Receive it. 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 Tu dois sentir la puissance. You are going to feel the power. Regarde comment le Seigneur est en train de délivrer See les how gens. the Lord is delivering people. Regarde comment la puissance est en train de See how circuler. the power is going Je vois le moving. feu du I Saint-Esprit see the fire of the Holy est en train de Spirit descendre maintenant. that is going upon people. Il y a des gens qui vont commencer à trembler. There are people that will start Ils vont shaking. trembler de la They'll start puissance. shaking because of the power. Les esprits de ta famille vont The te spirit of libérer. your family are going to Les release you. esprits de la coutume The vont spirit- libérer. the spirit of ancestral Les spirits. esprits de la coutume Yes, ancestral est spirits en train de libérer le are corps des gens. releasing the people's bodies. Je jette encore de l'eau. I'm throwing water once again. Reçois. Receive it. Lo shanda ba 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 ba. Ya bo sakaya. Reçois. Receive it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Toi Jesus. démon, You demon. je t'ordonne. I command you right now. Sors. Come out. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois la puissance. Receive the power. 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 Reçois ta puissance. Receive it. Randa basataya. Receive it in the name of Lukaya Jesus. badesh. Randa basataya badosh. Ritaya maeka. Retetetetetetetedosh. Lusayaba shatabadesh. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour toi. I pray for you. Que le Dieu d'alliance May the God of your te covenant libère. set you free. Reçois l'onction. Receive it. Reçois. 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 Receive. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Take it. Receive it. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Reçois ta puissance. Receive your power. Reçois ta puissance. Receive your power. Au nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Je Jesus. prie pour toi. I pray for you. Que le Dieu des esprits That the God of the te Spirit restaure. restore you. Lève tes deux mains. Lift up your two hands. Commence à prier. Start praying. Tu vas dire à Dieu, You're going to tell God, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, God, from today, ma vie a changé. my life has Ma changed. vie est restaurée. My life is restored. Commence à prier au nom de Jésus. Start praying. Prie au nom de Jésus. Pray in the name Prie au nom de Jésus.